Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Okay, mga kaigsunan, aniya nasabtan yung atong tulumanon, kulo kabildo sa Katoliko kapagtuo, nini nga atong programa nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Naval. O before tamo kadto mga kaigsunan ko, nasa ta sa mga hamubo nga pag-ampo. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Dalaygon nga Dios, hari nga labing halangdon, Dios nga labing gamhanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, nagadayeg pasalamat may kanimo. Padala diri kanamo ang lamdag sa imong balang Espiritu Santo ug magagiya kanunay sa among mga kaisipan ini pagsangyaw ning ebanghelyo sa kaluwasan. Kining tanan na magipangayo ug pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa ngalan sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, subon ko sa ato sa atong mga suki nga mga tigpaminawan, mayong udto natong tanan. Og adto ta sa atong mga pagtimbaya sa atong mga kaigsunan nga permanente o kanunay nga nag-monitor ning atong tulumanon kuro kabildo sa Katolikong pagtuo. Adto sa atong talahurong obispo, Bishop Rex Ramirez sa Diocese of Naval. O ngadto sa atong mga kaigsunan nga nakatampo nini atong tulumanon kuro kabildo sa Katoliko nga pagtuo, ngadto sa atong mga kaamigo, mga amigo, mga kumpare, ang Honorable Miguel Casas Jr. sa Sangguniang Panlalawigan, Honorable Camilo Castro Biboy, Sangguniang Bayan, o sa atong butan nga abogado si Redentor Villordon, atong former Vice Mayor sa lungsod sa Naval, o gingon man sab ngadto sa atong Engineer Jean Bulido sa DPWH, o kang Engineer Roel Valentin Istasyon nga tagiya sa Isis Internet Wi-Fi connection, kauban Alexander Nokira, o labi na gayod ngadto sa akong atong butan nga langdon nga Honorable Rogelio G. Espina sa Gobernador sa probinsya sa Biliran. O ingon man sab ngadto sa atong nagmonitor sa atong Facebook sa Jeddah, Saudi Arabia, kang Biday Sukwano, kang Joseph Sanyusa family diha sa Saudi Arabia. O ngadto sa akong Vice President nga gwapo diha sa Villa Consuelo, si Tuti o si Rosie Matugas Florito alias Tuti. O ingon man sab diha sa Eden natay nagmonitor sab diha kang mga batos nga anak ni Lorenzo Matugas, og nagmonitor man ni si Lorenzo karon pero kay di tingali siya makaabot kay nagsaulog pa sa kasaulugan. O ngadto sa nagmonitor usab diha sa puro mga Baco family og sa tanan nga mga liminister nga akong mga kauban diha sa Centro Fares, o ngadto sa among pare nga gwapo si Father Ed Abanilla, og ngadto sa akong mga ginsakupan sa Family and Life of Centro Fares Locson, ngadto sa akong assistant coordinator si Max and Josephine Hotara, og among secretary si Josepher og Nora Gatorian, treasurer namo si Marcial Rovelin Abillanusa, og sa among PIO mao si Nilo og Rosalie Homitilco o Samuel Marjorie Hontilla sa Pisña Miguel, og ngadto sa mga responsible coordinator ngadto kang Hosto o kang Rebecca Payos Nolasco og Evelyn Pahi, o kang Florida
Pablo Alyasas nga naglanog-lanog ang iyang radyo karon kay permanente na siya monitor. Yo bro, wa kay kakuan bro, wa kay kadugang mga greetings. Mayo bro kay imo kong dugang kong greetings mga kaigsunan ang atong mga kaigsunan Catholic Faith Defender sa atong mabtikon nga external president o internal president nga si John Romagos. May unto da sir. May unto da sir ug paminaw ka sa among programa karon. O kang Sir Bidarlo hinugin Nga nga atong presidente president. sa atong Catholic Faith Defender. May unto. O may udto Sir Bidarlo o sa atong mga kauban nga sila si Brad Danny Dilda o may kabot karon diri Brad. Kita sila may magtimbayayong ron sa atong programa. Basi mabot ron siya taod. Ug sa akong mga kaparentihan diha, mga Lumbro family, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Naka-monitor kamo karon nga adlaw ini programa sa mga Catholic Faith Defender. Balik diha nimo Brad. Okay, niya pa ang atong Board of Governors si Rene Murillo. Mayong unto daha. Bro, og kang Andy Trani nga tagiya sa Lamian nga Bahalina. Og ingon masab sa mga tabliya kay daghan siyang kakao. Mayong unto mga brothers. Okay, rita sa atong Ibanghilyo karong Domingo nga din pagabasahon sa atong igsuon bro Lumbro. Lulong Alumbro. Sorry bro. Duha ka Domingo puntang naguban bro. Kung may hal po nimo Brad Nestor, imo hal po ngan kay nga si Brad Dani. Okay. Okay, sige padayon na padayon pagbasa. ta. Mga igsunan atong kutloon karon ng atong ebanghelyo karong Domingo kinutlogikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaw ni Ginoo. O Kristo. Marcos kapitulo 9 bersikulo 36 ngadto sa 48. Si Juan mingon kang Hesus, magtutudlo, nakakita kamig tao nga nanghingilin og mga yawa sa imong ngalan. Ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Hesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi kay walay tao nga manghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dawtan bahin kanako. Kay ang dili batok kanako, dapig kanato. Timan-in ninyo kini. Ang mopainom kaninyo tubig kay kamo iya nako makadawat gayod og ganti. Ug may tungod nining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa so sa katao higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahmulag kanako. Busa kun ang usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mayadto ka sa imperno ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kunang usa mo tiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa imperno. Ug kun ang usa mo kamata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan tambog ka sa imperno. Didto dili mamatay ang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Okay, mo to siya ang atong pagbasa karon Domingo 26 unya karon nga Domingo gipahinungod ni sa mga migrante o sa mga seaman. Mo ni ang atong karon Domingo
last Sunday of September. Og atong hatagan og gamay nga pamalandong kining atong ebanghelyo nga diin ang pagsulod ngadto sa ginharian sa langit nga kumpleto apan kun dili gyud itugot sa higayon nga gusto gyud sa usa ka tawo nga mosulod sa ginharian sa langit, ang nakaapan makagsuunan ko kay limpyo ang mosulod ug walay sala ngadto sa ginharian sa langit. Muna nga nag-ingon diha nga kung gusto ka makasulod sa langit unya na kay mga sala nga tinagagmay kinahanglan mo nang tanggalon. Ang imo mga bisyo, mga kuan na tanggalon naron ka makakumpleto ato sa langit kay og makasala ang imong kamot unya mo nga mosulod ka na sa ginharian sa langit, tanggalon mo na. Ay pang mosulod sa langit nga usaray kamot, usaray mata, usaray tiil kaysa maamong ang imong kuan tibok lawas kay dito sa impierno mura tigingon nga walay kanani ang pagkamatay ang mga ulod bisan pad unsa ka init mao nga ingon sa wali paganiha nga di jud mamatay ang ulod kay permanenteng giabunuhan, permanenteng gitambakan og daghan mga makasasaka. Muna sa pagsulat. Okay, atong ihatag ato sa kang bro ang pag hatag og paliwanag sa atong ebanghelyo. Atong dugagan ang gihanay ni Brad Nestor kabahin sa atong ebanghelyo. Atong mga kaigsunang mga Katoliko nga wa makapanimba kanina, mao kato atong ebanghelyo ug atong nakbitsaysay sa atong ebanghelyo. Gibuhat ang tanan buluhat taon diri sa kalibutan pinaagi sa gahom sa Dios. Iya kining giampingan ug higugma ang tanan. Iya kining tanan usa siya ka Dios nga mapaungoron. Ug kining iyang pagkamapaungoron gihatag ug gipakita kini niya sa tanang kabuhatan. Mataw ka man o tanom o mananap. Matigulang ka man o batan-on. Katoliko ka man o dili. Usa kini kamalangkubong hiyas sa atong Ginoo. Busa walay si bisan kinsa sa tawo nga makapugong niini. Ato kining masabtan sa atong mga pagbasa karon diha sa atong ebanghelyo. Nalitok sa atong pagbasa nga wa man nato basahan unang pagbasa nato Brad sa atong pagsimba ganiha, mato man nabasa sa unang pagsimba pero diri sa atong programa karon ebanghelyo ra atong ibasa. Pero ako ilakbit say ang atong unang pagbasa kanina nga nalitok ni Moises sa batan-on pa niyang disipulo nga si Josue nga nangabubuho ba ikaw alang kanako matud pa ni Moises hinaoton ta nga ang imong tibuok nga katawhan sa Ginoo manlag na nga ihatag sa Ginoo ang iyang espiritu kanila matud pa ni Moises. Kay medyo mura nangabubuho si Josue nining panahon na mga kaigsunan. Gipinumduman ni Moises si Josue nga ang Ginoo walay pagduda-dudas nga gihatag niya ang tanan niyang gasa alang sa tanan, alang sa iyang tibuok katawhan. Ug bisan sa atong ebanghelyo karon nga adunay pagkaparehas sa atong unang pagbasa. Nga usa ka batan-ong disipulo ni Jesus nga si Juan mingon magtutudlo dihay tao nga among nakita nga nagpagula sa yawa pinagi sa imong ngalan. Ug amo siyang gidid-an nga wala man siya magsunod kanato. Mao kini ang kasinatian ug pagbati ni Juan. Ug kini usa ka tawhanong pagbati apan wala makita si Juan nga ang pagserbisyo sa tao tawhanong pamaagi kundili kanang Dios nun nga mga pamaagi aron nga masinati ug mabuhat nato ang pagkamabulokong pamaagi sa pagserbisyo sa katawhan sa Dios. Serbisyo nga walay pinili mao nang gipinumduman ni Jesus si Juan nga ang dili batok kanato dapig kanato. Tungod kay nagpadala kamo sa ngalan ni Kristo dili gayud bawad-an. Sayang balos. Gusto lang ipasabot ni Jesus kanato nga unta ang iyang mga pagtulunan ug buhat
makahatag og maayong epekto dili lang sa iyang sakop kundi sa tanang katawhan, ug ang tanang katawhan maipakita o mapuy-an ang mga hiyas persona o imahe ni Kristo. Nga unta ang pagtuo kaniya igo na sa mga rason aron magkayo sa kita ug maghatag og respeto sa matag usa. Kini unta ang klase sa pagtuo, dili unta maoy hinungdan nga naay deklamasyon, kagubot ug walay pagsinabtanay sa usag usa. Pagkanindot pamalandungan kung ang usa ka komunidad o simbahan o gagmayng Kristohanong katilingban bisan nagkalain-lain ang tinuhuan og mga prinsipyo sa kinabuhi, nagapuyo sa kinabuhing pagsinabtanay. Nagbinutan, nagtinabangay alang sa kalambuan, dili lang para sa kaugalingon kundi alang sa kalambuan sa tanan. Kung kini makahitabo o mapuy-an sa atong katilingban, dili may tabo kanato nga ang mga pahimangno ni Santiago sa atong ikaduhang pagbasa karon nga nagpuyo sa kaluho sa kahakog sa kinabuhi ug muhukom, musilot ug mapatay sa ato pa adunay kinabuhi nga hapsay, hamugaway ug kalipay. Hinaut-unta ang atong hiaom nato ug sundon ang atong pagserbisyo sa uban sama sa pagserbisyo o pagpakita sa gugma sa atong Dios ngadto sa iyang katawhan o sa ka-Dios nga mapangaron ug balangkubong mahigugma sa tanan. O mga kaigsunan, ang atong mapamalandong sa atong ebanghelyo, atong gilakbitan og saysay o atong hatag ni Bradane basig aduna pa siya igong ikahatag. Ayong udto bro, ayong udto bro, dostor, bulunong, may udto. Yung basta na namati karon may udto da kaninyo. Nawa ako ba wa di nato mag-greet kay human ang greetings. Andi ako lang greet karon ang duman sa tagahigatangan. Mga minister diha si sige na pa pamayan sila si Bro Kide. Ug siya kauban may udto si bro. Sa ato ebanghelyo karon sumala do sa ato ebanghelyo karon sa ato pa sa pagpaambit kinilang dingon nga kung ang imong usa ka mata mao'y bikil sa pagsulod sa imong giharian sa langit, sa giharian sa langit ipalugit, di ba? Oo, mo na ingon niya bro. Oh. Napag-itambong kas dagat, pagmatuan ka. Aya ang imong sa kamot mura hinungdan nga mga Sa pagpakasala ko na bro. dili ka makasulod sa giharian sa langit ipaputol. Inya og antiil nimo nga may mahinungdan nga babag sa pagsulod sa langit saman ipaputol gapon. Dapat ingon diha nga kung ikaw ang hinungdan sa imong sikatawo nga dili mahinungdan nga dili sa may langit. Ato pa ingon diha mayo pa nga sa gaira kag batuhan kito sa dagat. Itambog kuno rin to sa Dagat. dagat. Oh. Nagyog Higtan o katunga. kalingang bato. Di nakatunga bro. Usa to batu-batuan yun. Di na Batu-batuan. ginawag yun. Oo. Kay kini ato usahay pagpalagad sa Ginoo. Naman na may usahay pod nga nay uban bubuwag sa paglagad to kay napandol sa atong mga kiraiya, atong istoryahan, di ba? O kasagaran yun na bro. Tungkol sa kahakog, tali atong nalupigan, di ba? Tali atong na bintahaan, or nakamati o dili mayong istorya, May ubos bro. may umos. Labi na sa atong mga kaigsunan nga gikan sa Katoliko nga namalhin na himong pastor sa ubang mapundok. Gikan na adunay sila gikiubsan ba? O kanang kasabaan sa pare, Oo. manluod po. Luod niya. Among liminister Sakop karon lang sa sa pundok. Dili maayo Manluod ang mga kaigsunan. Magpabilin ta sa atong pagkakatoliko bisag adunay mga kapakyasan ang atong mga usahay ang atong mga leader sa atong simbahan. Ato'y paiubos ang atong kaugalingon. Dili ta mo timbakuwas sa laing pagtuo. Magpabilin ta mga kaigsunan. Nainumdom ko ang ebanghelyo bro. Sa didto pa ko sa Negros. Nagingon diha bro nga kung ang imuhang mata mo'y makasala lugita. Oh. Kani kung laing reliyon bro. Kani adto ingom sila nga
ang Biblia mao gyud ato kung tuhuan. Kita sa Katoliko aduna na matigi pagtulunan nga ang tradisyon, atong mga tradisyon o mga panghitabo atong manantuan kay sa katapusang ebanghelyo ni San Juan gingon man nga daghan pang mga masulat nining basahon na nga angay natong tuan gyapon na diha ang mga tradisyon. Kunya ningon to ko sa kapastor bro nga gika-sharing nako ingon sa nga ang Biblia argoy tuhuan brad ingkog kinahanglan ba mo tuot ta sa Biblia brad ato po ko nasabton kay kanila laging ebanghelyo ron brad akong gingon akong ginanang pastor nga nalabay ebanghelyo da brad nga gingon diha nga ang imong pikas mata mo'y makasala lugita ya eksitado po siguro ka brad nga ikaw na kay sala ako na sala yan siya nga oo natay sala nya uyon ka lugito ng imong pikas mata kay di ta kasun sa langit kundi di palugit mas mayo pa kuno musud sa langit nga usare mata kaysa duhay mata nya makaangin masud mangadto sa impierno ingon siya nga kinahanglan nga ang basahon datong Biblia brad dili kay ngog litra por litra kay basahon na to litra por litra mao nang gingon ni Apostol Pablo nga dili kami ministro sa litra por litra kundi ministro kami sa Espiritu Santo. Kinahanglan mubasa datag Biblia mga kaigsunan nga ato dahil sabton kay adunay mga pulong diha nga dili pwede nga ato ang litra for litra kay kanilang gingon dire nga og ang imong mata mo'y makasala lugita mga buta ta ani wadto sa langit ingana akong pastor musugot ka bro nga atong lugito na imong mata kay wa madagway kay sala isa kitang sana nakasala man diha sa Roma matupad diha sa kang Apostol Pedro o Pablo nga diha sa Roma nga ang tanan nakasala ingon siya nuktok siya bro kay unahon na niya matay wa may pastor nga magpalugit po siguro sa mata muna nga dili ingon litra por litra nga basahon nato ang Biblia nga ato ang Biblia mao lay atong tuhuan kun dili adunay mapagsabot mga tradisyon kay kada sila god ang ilang pagkas Biblia ang mabasa sa Biblia mao man ang ilaha ang mabasa sa Biblia ora wala na ang Biblia diha na sa nahuman sa tuig 405 dugay na ang mga apostolis nagiwali nga matay na ganing apostolis diha lain na po nga mga Kristohano diha ang nagiwali wa man to sila mga Biblia tino na bro di ba wa pati Biblia ko bro unsa man to ilang gibasiya sa pagwali nila again ba o man to mga Biblia katong mga apostolis yung Biblia to ang ilang mga pagkitabo mo ilang pagwali nga saksi nakita ni Kristo Okay, mintras nag-preparar ta sa ato nga topiko karon nga pagasgutan nga mao ang Holy Trinity, ako na ning paabot ni nga mga panawagan ngadto sa tanan mga batan-on kung si kinsa to nga interesado sa mga adult catechism or Bible study kay dinhi sa atong pagbasa sa unang pagbasa na mandri ang mga batan-on may nag-report kadto kang Moises adto na ingon nga nanaay na nagna dito si kuan Wildad ug si Bildad na mga batan-on nakahinumdum ko nga mga batan-on karon mga kaigsunan ko kay maski sa among parokya mga leader sa mga nagkalain-lain nga grupo sa relihiyoso apan ang mga batan-on ang ilang mga anak lain og relihiyon mo nga kami nga mga Catholic Faith Defender andamig taganan ninyo o kining inyong sulugoon, inyong amigo sa kahanginan, Nestor Caliao, i-search lang ang pangalan o mag-chat mo nako, i-add friend ko ninyo kay aron aton tagaan og higayon ang paghatag libre ni nga mong mga panghatag kaninyo sa mga adult catechism or Bible study kay mao na ang style karon sa new evangelization karon nga tuig nga moend na ang unsa ni nga tuig bro dani din ikyo dili ay kinini nga tuig ba Missio di Argentis Missio Argentis oh mo human na ta sa atong tong 9 years nga preparation para sa 500 years atong Kristyanismo din sa Pilipinas. So mo na ang akong panawagan ninyo i-add lang ning among mga among mga pangalan o i-chat me o nanginahanglan mo namo nga makahatag mi ninyong mga pagtulunan pinagi sa apologetic. Okay. O ngadto sa atong mga
suki nga andam na nga namaminaw sa atong pagaisgutan nga topiko. Kisay mo una bro ninyo duha. Ikaw may mo unag hatag sa atong pagaisgutan karon nga topiko nga din ang Holy Trinity, kung Santissima Trinidad. Okay, bro. Usa ka Dios sa tulo ka personas. Kay mo ni Importante allergic ang mga born again ani. importante Mga kay tanang ning protestante. timaha, bro, kay adunay ubang nato mga kaigsunan nga gatuo lang sa mga oneness nga si Kristo tao lamang, dili Dios. Ang Espiritu Sad dili Dios para nila, ang amahan lang. Pero mga kaigsunan, ang atong pagtulunan sa Iglesia Katolika, ang Santissima Trinidad, bisan sa laing pundok aduna say nagtahod og respeto nini ang Santissima Trinidad, usa ka Dios sa tulo ka persona. Mga kaigsunan, ug atong unahon-naon, ug atong mathematics, matod pa sa ubang mga pundok nga lisura sa inyong pagtulunan, bro. Amahan, Diyos, ang Anak, Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos. Tulo na ka Diyos inyo ha. Apan mga kaigsunan sa Katoliko, pagtulunan, atong gibalik-balik, labi na sa itong mga kaparian, nga usara ang Diyos, dili mahimong tulo mga kaigsunan. Ang ato lang tawag sa Santissima Trinidad, usa ka Diyos sa tulo ka persona. Di man gud masabtan nato ni persona mga kaigsunan ug di nato ni pasabot pod. Nga pasalamat sa atong programa kaya aron mapalamdag nato ang atong pagtuong Katoliko ngadto sa atong mga kaigsunan, pagpasabot unsa man ning persona mga kaigsunan. Ang persona nagpasabot nga siya usa ka pagkamao, individual ba ang kaugalingon nga may salabutan ug may kabubuton nga naglihok siya ang kaugalingon. Moingon ta mga kaigsunan, ang Diyos, Amahan, aduna may kabubuton, di nato siya kapugnan nga kaigsunan. Mao na nga diha sa suwat sa unong Juan kapitulo 5 bersikulo 7, di pamatud-an diha ni San Juan nga adunay tutulo nga naghatag og pahimatuod dito sa langit, ang Amahan, ang Anak, nga mao ang pulong, nagingon diri ang Amahan, ang pulong ug ang Espiritu Santo. O kining tutulo o sara. Matud pa sa San Juan, 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 7. Ug adunay mga bulpin mga kaigsunan nga nagtigpaminaw, isuwat ninyo og basaha. Ang Amahan, ang pulong ug ang Espiritu Santo. Matud pa ni San Juan nga nagpahimatuon ngadto sa langit. Kaning tutulo mga kaigsunan, usara ang kinaiya nila, mao ang pagka-Dios. Usara ka Dios, tulo ka persona mga kaigsunan. Ang Amahan, unsay buhat sa Amahan, mao ang iyang pag-create o pagbuhat sa kalibutan. Ang Anak, nga mao nagisgutan diha sa suwat ni San Juan, ang pulong nga nahimong tao, mipuyo uban kanato, nga mao ni si Kristo. Ikaduhang persona nga mao si Kristo nga nagpakatao, mo'y nagtubos sa kalibutan, mo na ang kinaiyahan ni Kristo, ang pagtubos. Una, ang Amahan, magbubuhat. Ang Anak, manunubos. O ang Espiritu Santo, sa dihang pagkayab ni Ginoong Kristo, nga mingon nga, binlan ko kamo sa Espiritu Santo. Aron noon sa inyong isulti, magagikan kini, ngadto sa langit ng Amahan, nga mo'y naghatag kanako, nga mao ang Espiritu Santo. Kung may magpugong kaninyo, pagbuhat, sa mga buhaton nga dili maayo umudawtan. Usa lang kana sa mga teksto nga akong ibasa mga kaigsunan o akong ihatag nila ni atong dugangan na karon, nga atong ihatag nila ni Bradane basig aduna pa sila kadugang. Ang ako na bro, karang kining Santissima Trinidad. Ang atong maigsuon nga dili po lagi mga Katoliko, dili mo to ani kay wa masuwat sa Biblia, why word nga Santissima Trinidad diha sa Biblia. Mao na ilaha bro, pero Mao na aduna may ilaha. masabot. Mao gani nga labi na ng mga kuan, mga INC. Mao gani nga kusog kaay sila madibati ning Santissima Trinidad kay ngano nga motuo mata ng Santissima Trinidad gawa man nasuwat sa Biblia.
Pero doon ay masabot bro, kay bisan Kaya nga mao gani ang ato rang ang naghimo ani nga pulong sa Santísima Trinidad ang atong simbahan Katoliko kay masabot, di ba? masabot man sa Abot Biblia. masabot sa Santísima Trinidad tulo na ni kay personas. Ya? So sa Tulo Diyos. ka halangdong personas. Mao ni abot pasabot. Mana nga kilo dawa masuwat di ka kakita word for word diha ka Santísima Trinidad sa Biblia bisan sa man basa Biblia. Pero masabot ka dunay tulo ka personas. Ang usa ka Dios. Di ba? Ang ilang batalaan kay labi na ng mga INC kay ang si Kristo dili man lang Dios. Hasta ang Espiritu Santo dili Dios. So amot kung sa nila pag-interpret ng Espiritu Santo di ba kuno Dios ang Ginoo si Kristo kuan lang nga ang tao. So usa ra gyud Dios. Kay og himuon imong Dios ang ilang Dios para sa ang Dios Amahan. Og himuon pag Dios nimo si Kristo mahimo man ang duha imong Dios. Og himuon imong Dios ang Espiritu Santo tulo na ang imong Dios. Kay pero diya ba sa kuan ingon man diha sa sumara sa episode nga usa ka Dios, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, usa ka bautismo, usa ka bagunyag. So unsaon naman nga sa to pa contradict no puna sa dana nga teksto. So mao na sila nga ilagi barugan nga Usa lang nga Dios. si Kristo dili Dios. Ang Espiritu Santo dili Dios. Mao na nga karon bro ato sila istoryahan nga nganong nahimo man Dios si Kristo o nahimo pong Dios ang Espiritu Santo. Di ba ato lang sa istorya di sa tamo gamit og mga teksto sa Biblia. Okay. Oh. Ngano mingo man kaga dili Dios si si Kristo. Di ba si Kristo anak man sa Diyos? Di ba? So, ang itay gani Diyos. So, ang anak Diyos po. Siyempre. Oh. Okay. Kung ang itay iro, ang anak Liwat sad bro. liwat sa iro. Okay. Iro gapon. Mao na nga og sa tanom gapon ang magtanom ka og kini ang kurnaba di po na bunga og tundan. Kurnaba gyapon ang bunga ana. Di ba? Kay o kana kay anak man, sa anak lisod bisag kinsa dili makadawat nga ikaw tao may amahan nga ay imong asawa mga anak baboy. Nya mayo ka na nga baboy mong anak. Mo na nga si Kristo ang Anak man amahan. sa Diyos. Ha? Ang amahan Diyos man Oh. Siyempre. sa to pa anak Diyos. Sa to pa di ba talad duha na ka Diyos. Okay. Duha na ka Diyos. Karon bisa to simbahan nato napay usa ka Diyos sa persona ang Espiritu Santo. Pero ang ilang pagsabot na kay tulo naman. Di ba? Moingon na sila 1 + 1 + 1 = 3. Oh. Apan mga kaigsunan sa to Katoliko 1 + 1 + 1 = 1. One God. Anya kay ingon man ang Ginoo go to the world and multiply. Ato ang mathematics dili sa atong simbahan 1 × 1 × 1 = 1. Equals 1. Oh. Ito na to sa Mao na 1 × 1 × 1 Diyos na to ipadangat mga kaigsunan. equals 1 sa to pa. Tulo ka personas usa ang Dios. Wa man na maglalis sa nang usa na Dios. Kay usa na magyo ang Dios. Usa Pero ang Diyos. tulo ang personas. Mao na nga dili gid sila na mo ang uban na dili gid sila mo na mo kuan. Dili sila mo dawat ana kay nga naman kay wa lagi ko na masuwat sa Biblia ning Santísima Trinidad nga ato na nang hinimo nga kanang Santísima Trinidad. Tinuod ba na? Pero masabot. Bisa na gani din sa unang pagbasa bro, sa kuan, sa creation. Oh. Ang pagtulunan labot sa Santísima Trinidad gipasabot diha sa daang tugon sa pagbuhat sa Dios sa tao. Siya namulong. Oh.
buhaton nato ang tao sa atong larawan og panagway. O na bro, nasa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 Genesis. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sama sa atong dagway. Oo. 1:26. Genesis. Di kada pa matuod sa Genesis 11:7. Katong si Nimrod nga naghimog taas na katuri. Kanya gusto na niya nga paabuton sa langit ang turi. Usa giyon ni Kristo, sa Ginoo. Manaog kita og libugon ta ang ilang mga pinulungan. Bot pasabot ana bro, may kauban dili usara. May kauban. Oh, nay Kay kauban. kanang pagingon bitaw sa Genesis 1 kapitulo 1 bersikulo 26, bro nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Di man naingon nga singular nga words, kay mingon ta siya og siya raw sadto buhaton nako ang tao sama sa akong dagway. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway sa ato pa. Aduna say kauban mo na mga kaigsunan nga ninggawas ngo si Ginoong Kristo nga Nga sa laktod nga pagkasulti, si Kristo kuyog na sa amahan Kuyog na sa sa amahan sa pagbuhat sa kalibutan. kalibutan. Oo. Ay kaduha nga bot po sa buti dani nga katon dito sa paghimo sa turi. Unya na yung mga naog taron libugo na to sila. Mga naog kita sa ato pa may kauban ang Ginoo. May Naagya kauban po na si siya. Kristo dito. uban na sa plano Mo sa na Dios. laktod si Kristo. nga. Diri, ato pamatudan sa Lucas 1:35. Sa unang sa iyang pagkatao sa plano sa Dios sa pagpanubos ay ikaduhang persona sa Santisima Trinidad, ha? Ikaduhang persona sa Santisima Trinidad. Magpagkatao pinagi sa usa ka babae. Og talawala sa kabaynhan si Santa Maria ang gipili sa Dios busa kinahanglan nga masayon siya kung kinsa ang iyang isabak. Usa may ingon sa anghel. Ang anghel miingon kang kadto ni Maria. Ha, anghel. Mga Maria, bukod sad kanimo ang Espiritu Santo ug ang gahom sa Dios magpabilin diya kanimo tungod niini ang balaan nga bata pagkatawgon nga anak sa Dios. O tiyaw na. Okay, klaro kay bro. Emmanuel, Oh, God is with us. ang Espiritu Santo bukod sad di kanimo, o di ba? Ug ang gahom sa Dios magpabilin kanimo. Duha na. Katulo, tuon nini ang balaan bata pagkatawgon og anak sa Dios. Kato, ang anak sa Dios sa mapon. Diyos. Di ba? Siyempre, mga Dios kaigsunan. gisa. Katawag ba Emmanuel, anak sa Dios. Ikaduha, sa pagbunyag kang Isus, tapos kabunyag si Jesus, nakita ni Juan nga naabli ang langit o ang Espiritu Santo. Nagpakita sa dagway sa usa sa salampate. O dahi tingog nga nabati gikan sa langit kanang ingon. Bantayan ninyo. Oo. Lucas 3:22. Kini ang pinangga kong anak nga gikahimutan ko pag-ayo. Basta ba? Kini ang pinangga kong anak nga kahimutan ko kaayo. Oh. Mara dito sa bunyag kay ang pagsantos pagbunyag sa to pa dunay Amahan nga may tingog ngadto sa langit. dunay usa ka Tingog. salampate. Oh. Sa to salampate bikunsad Kunsad kaniya O, siya bikunsad. nga baga. nga mao ang Espiritu Santo. Espiritu Santo. Unya, dura po'y tingog. Tingog Salampate. ngadto sa langit. Yakin sa man tong gibunyagan. O, ta atong klaro atong linahon. Kaya Okay, dili okay. magliko-liko. Klaro din he danang gibasa ni Bro Dani nga bersikulo o teksto diha sa Biblia nga tumpak og klaro og babati nakita diha ang tulo ka personas. Ang usa ka Dios sa tulo ka personas, ang amahan dito sa langit, ang kato niingon nga Kini ang ni pinangga kong anak. pinangga kong anak nakita sa mga mata nga diha ang larawan sa espiritu pinaagi sa dagway sa salampati og si Jesus Christ nga gibunyagan. O mo na siya ang Holy Trinity mga kaigsuron. Moingon labas la bro. Naa ba na sa Biblia? Naa sa San Juan tayo mong gibasa bro? Naa po niya sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 11 mga kaigsunan. Aduna mi mga ballpen diha. O mo na Ilistan atong lang mga klarohon. kaigsunan. Atong klarohon din yung mga dili mo tuo nga tulo ka persona sa ka Dios Balik ka bro, balik ka. doctrine sa Balik, kuan. balik ka bro. O katong mikunsan bro. Nga sa mas dagway sa salampate. Unsa man to bro? Espiritu. Oh. Diyos Espiritu. Katong hintingog. Nga ingon nga. Diyos nga amahan. Mao ni ang akong pinanggang anak. Unsa man to?
Ang Diyos nga amahan nga naabli diyan sa langit. Unya katong gibunyagan kinsa man to? Si Jesus Christ. Diyos, Unsa man ni anak sa Diyos. Oh. Oh. Pero pa klaro na. Ang tulo ka persona. Pero ang problema lagi po kay kini uban po dili mo sugot nga himong Dios sa Kristo kay Kining INC imbis mao ni ilang gihimong title, ang kasipyat nila kay dili sila motuo nga Dios si Kristo. nato pa dili. Unya kay nan pagano to ni kuan si kini niya si Parba o kini si ventilasyon o kuan Jo, ventilasyon nga absent si kuan kay niingon mo to siya kini ang Si kuan Oo. si kini Diyos, Tomas, si Tomas. Kristo, oo. Oo. Si Tomas. Absent si Tomas, porbida, mga tarungan pa yun. Mo ni sila nga mga grupuha, nga di mo tuo nga Diyos si Kristo, saksi ni Jehovah, di ni sila mo tuo, kanang mga Judaism, kanang gisunod sa mga Sabadista, arang-arang lang sa Sabadista, kay mo tuo nga Diyos si Kristo. Mao kuno nga si Tomas nakaingon Dios ko Ginoo ko kay absent. Ah. absent. Kana, Absent si Tomas. na bungkag na ang inyong kuan diha, gibarugan. Mao na nga ang tao ang mga Kristohanon nga dili mo to ka Kristo ka Dios sa tama dili sa Kristohanon dali. Mo na, di Ha? ni Kristanon. Di kini Kristohanon basta Yan, mo nag-title dili of mo to Kristo. ka Kristo ka Dios. Nahinumdum ko sa una, bro, nga among giingnan ang katong Iglesang Kristo nga sa ministro nga among pabarugon nga di mamumutuo nga si Kristo Dios, among matudan nga si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Gikan sa Dios nga matuod. Alkansi mi ana brad mura ko na obraha nga paling-paling kay moingon mi mubasa mig tao. Naaman mabasa sa Biblia, mabasa mo og Dios, naampoy mabasa nga si Kristo naghimog mga milagro. Ang gahom sa Dios gihatag diha kaniya. Muna nga wa gyud sila mo sugot, wa sila mo sugot brad ay wa mo sukol nga mao ang tema. Wa Kaya ba- sa ato Katoliko, adun naman tay pagtulunan ko mga kaigsunan sa Katoliko nga si Kristo matuod nga Dios, gikan sa Dios nga matuod ug matuod pud tao. Kaya nagpakatao didto ni Birhen Maria igsunan. Matuod nga Dios ug matuod nga tao, gikan sa Dios nga matuod. Mga kaigsunan mo na itong himunuman. Watay supak ana nga tao si Kristo. Si Kristo tao watay supak ana kay nagpakatao bitaw. Ang ila kay di na mamutuo sila nga si Kristo Dios. Madaghamang mabasa sa Biblia ang mga milagro nga gihimo ni Kristo gikan sa Dios. Kaya ang Dios lamang may magkapahimog hunong sa mga sa mga unos, itong mga milagro nga gihimo ni Kristo, nga kaigsunan. Perting daghan ng mga Pwede milagro. man makahimog milagro ang dili Dios. So, Moro na imong basihan pod nga kuan. Ang paghimog milagro bisan dili Dios makahimo kay si Satanas mong milagro Mao gani. na Ang isa pagka-Diyos ni Kristo mo ay atong mao na isakto bro nga si Kristo Dios nga nagpakatao wala supak ana. Ang problema ikaw tao nagpaka-Dios. Mao gid lisod kayo. Mo na lisod. Bayo kaga adapted san ka. Si- ikaw Sige ra sa balik-balik minaw. Oo. Ako ka kuan ko. siya katapusan mo pirma Kaya kadto niyang- siya daw ang katapusan mo pirma sa imong Appointed son of God. ang imong umato kag langit doon na kay toy sana luna sa langit siya katapusan mo pirma kutob na karo 25 sa Mudaga na magpresidente. December bro imong mag-apply dito umato kag Davao mo na problema ta sa Dios nga napakatao ka mamaguna ang misyon ni Kristo pagaris kalibutan nga siya magpakatao aron maduol ta sa mga tao siya sa mga tao aron unsa man pagtumo sa wasala sa mga tao mo na ito nagpakatao siya Nagpakatao. Mabitaw Pero ng- Diyos siya. mabitaw nagpakamatay sa sakros kay kuha man nagpakatao man siya kaya hingaris pa sa kalibutan nagpaka-Diyos di sa mamatay oy di ba Tinood yun, bro. Di man mamatay ang Diyos. oh lagi di mamatay ang Diyos Muna yung musulot Nagpakatao siya siya aron mamatay. tawhanon diha. hingaris sa Santa Maria. kalibutan kinapakatao aron sa maduol sa mga tao aron sa mamatay di ba Pagluwas sa atong mga o sa kasalanan. katuyo ano papakamatay Kanan, pagluwas na gani. pagluwas sa ito makasalanan di ba mao na aron maduol siya sa mga tao nga mga makasala nga magpaduol siya mamatingol sa gawa sa mga tao nga maayong lawas hingarin siya sa mga tao nga masakiton wa sa mga tao nga kanaang mga matarong kundi sa mga kiniang mga makasala mao na nga siya dili na to siya anak ba sa Dios mo na sa Dios sa pero
nagpakatao. Diyos nga nagpakatao. Maningon ako, lison kayo, lison kayo nga, mas si Kristo. Tao magpaka-Diyos. Lison kayo nga, ang tao, magpaka-Diyos. Kung ano yung lison Kristo kayo. na. Aduna may mga practical makita na to bro nga moingon ta nga giunsa man pagka usa sa tulo. O mga kaiksonan na daghang makita ninyo diha mabuntag kan 3-in-1 kape bro. Diba? Teka, Imo na makita nga nanang sukar, nanang gatas, una nang kape. Ya, usa na siya. O tawag na siya kape pero 3-in-1 na siya mo na kinabuhi sa ato ang ngitnong amahan ug magbuot kag himuon niyang Dios ang iyang anak ug ang Espiritu okay, Santo pud nialang mo ko Dios. dapat linawon diyan bro. Kay kining mga protestante dunay gitawag og Unitarian og dunay gitawag og Oneness. Ang Unitarian believe in one God. Jesus is not God and the Holy Spirit is not God. Mo ni ang Unitarian. Kunya dunay mga relihiyon sab nga Oneness. Believe in one God who is manifest into three. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang abot po sabot, ning tuo sila ka usa ka Ginoo. Pero ang kining Ginoo ha, ang Amahan, Mora ang anak. maura ang anak, ug maura ang Espiritu Santo. So, Ito mo pa, na, why persona? mo na ang classification sa Oneness. Why persona? Ang Unitarian believe in one God, Jesus Christ is not God, Holy Spirit is not No. God. O mo na ang One- Unitarian. Unitarian. O mo na ang classification sa ilang mga protestante nga sama ning ANC di mo to nga Dios si Kristo, saksin Jehova di mo to, Judaism di mo to. Wala nga atong linawon parang makahibaw sa bisan pa unsaon natog palinaw sa ila kay di man gini sila motuo. Ato lang isgutan na bro kay kining pagka-Diyos, mura ni sa sakuan, mura ni sa kwarta. Nay kwarta nga tibuok, napay kwarta ka sinsilyo. Pero the same amount lagapon. Pares ra ang katidad. Ibutan nato. Pero damo namang kwarta karon nakawa no. Ang doon na kay usagatos. Unsa man na ang imong himuong sinsilyo mahimong usagatos. Dunay usa ka 50, 2 ka 20, 2 ka 20, Oo. ug usa ka 10, di ba? Okay, oh. Oh. Usa ka 50, 2 ka 20, usa ka 10, pila man na? Aruma sa gatos siya bro. Usa ka tos. Oo. Pwede ito ato gapon balikon nga do na poy prata karon. Ang usa ka tos simula tong napulo ka 10, di ba? Usa ka tos po na. Di libog gay nang imo bro. Direktahon na lang ni nato. Ngadto sa usa ka buok mangga para nga linaw sabton ba. Kini usa ka buok mangga. Mangga nga hinog. Ang mangga nga hinog naay panit. Ang mangga nga hinog naay unod. Ang mangga nga hinog naay liso. Ang liso mangga ba? Mangga gyapon na bro. Mangga. Ang unod mangga ba? Mangga gyapon na bro. Ang panit mangga ba? Mangga gyapon bro. So, klaro kayo Usar ka mangga. nga usa ka mangga, Oh. tulo ka elemento ang naa diha. Ang panit mahimo bang unod? Ang liso mahimo bang panit? So lain-lain sila og pangsyon ang kada usa, pero usa ra sila ka mangga. O lain pa paranggaan sabton. Let's say for example, si Danny Dilda, doon na siya anak nga tulo ka laki. Unsa may apelyido sa imong anak, bro? Di ba ikaw Danilo Dilda imong anak nga usa? Oh, ibutang na to Dilda gyapon apelyido. Unsa man ang apelyido lan tulo? Dilda gyapon. Duha ra bang anak nako bro? Duha ra di. Duha anak laki nako. Duha ka laki. Oh. Oh. Kisa pangalan imong anak sa laki? Daniel usa. Daniel. Kisa ang usa? Michael. Michael. Oh. Usa apelyido? Dildagan. Oh, ang apelyido niyong tulo? Dilda. Dilda. Oh. Inguna na mga sayon kayo inguna na lang pabida. ingana lang Hindi na nato pasikot-sikotog lagyo. Kaning gaan kayo Gunahon na sabton. nato. Ako adto sa bro, kay samtar man to. Kana palit kana na ang kini ato mga igsuon mura na sila sa mga bata mga dili kabao mo ihap ang kwarta. Kaya karon ang piso di naman dawat sa mga bata, di ba? Tagadi mo sila og 5 ka piso. Di na dawaton Kay piso-piso man. kay piso. Pero ang tagaan mo tibok 5, Dawat. dawat sila 5.
Umana sila, mula ilang kinaya. Gusto silang tibok, dili Cecilio. Ato kay, ato dawas matang tibok, dawas matang Cecilio. Muna ato Niya pa'y usara ko nga ipalusot. Kanini ang kayo, ang elemento sa kayo na ay kainit, na ay siga, na ay kahayag. Pero kana sila, usa ka kayo. Ang kainit, mo ang nagrepresentar sa Espiritu Santo, kang siga, nagrepresentar sa usa ka amahan, o ang kahayag mo si Kristo. Kay ninyo si Kristo, ako ang kahayag sa kalibutan. So mo na siya, usa ka kayo, ang elemento tulokbok. Dunay kainit, dunay siga, o ang kahayag. Unya karita sa kanini ang tubig. Ang tubig, kung ang imong butang ato sa freezer o sa kining kuan mahimong ice. Unya ang ice diin man gikan sa tubig. Unya ang inalis nga tungod sa kabugnaw mo na siya ang nagrepresentar sa Holy Spirit. Kaya ang Espiritu dili makita kung kuan sa ato mabasa diya nga muras hangin. Unya ang tubig mao ang amahan nga nagrepresentar og ang ice mao ang si Jesus Christ nga nagpakatao, nagmahikap na nimo kay nagpakatao man. Simple kayo nga analysis mo na siya ang kuan sa usapa, usa ka Dios, usa ka tubig na sila pero tulo ka elemento ang nadiha. So mo na siya ang sayon sabton sa Holy Trinity mga kaigsunan ko. O mga verses inyo pangitaon, o 1 Corinto 8:8 o Hebreo 1:8. O mo na siya. Karay sogo ko si Ginoo, sogo ni Kristo sa iyang mga apostoles sa Mateo 28:19. Paglakat ka mo mga timo kalimutan, o gimuha sila nga ako mga tinunan, o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ang dili magpabunyag, dili maluwas silutan. O, sa ato padawata ang marka sa tinuod nga Kristiyanos, anang imong gistorya nga ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Pero ang ilang gamiton bro, marane, ang mga uban nga mga oneness man ilang gamiton. Wa sila sa Mateo 28:19, ani sila sa buhat 2:38. Mama na ilang mala ila ikuan man ang mao ni ang katumanan sa sugo. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulusol og mapabunyag sa ngalan ni Kristo na aron pasayloon ang iyang mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Dato pa, bunyagan ako sa ngalan ni Kristo. Di wala ingon sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pag bunyag sa ngalan ni Kristo, madawat na ang gasa sa Espiritu Santo. Mao nangawa na ang Trinity sa ila. Di ba? Di na kinahanglan ko ka ba imo patong luwas Sa dawaton nila. Ha? Si Kristo ra ang ilang bunyag. Sila, Pagbunyag sila. ako magbunyag kanimo sa ngalan ni Kristo. Wala ingon Kuwag. Kanili, ang ilang ribatal na maman. Ang sugo, ang dito ko sa Mateo 28:19, mao to ang sugo. Pero ang katumanan sa sugo, mao ang buhat 2:38. Panabi ko no, inon kasi mong itay, restore, palit dito ang asin, sa tindahan. Pag-amot daw mo sa tindahan, mala ilang ribatal ha, pag-amot daw mo sa tindahan, di naman kami ingon nga, restore, palit dito ang asin. Ngayon ko naman kuno, papalita ko ang asin. Di ba? Mangita lagi klusot. Mauna ko na ang katumanan sa sugo. Mauna ilang magbalik ko. Kaya madawat mo diha ang Espiritu Santo. Di na ko na useless na ko nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Kaya mao ko itong sugo, ang katumanan nas buhat 2:38. Mauna ilang ribatal. Di ba? Pero wala sila kasamot ha. Wala sila kasamot ini nga teksto. Wala ayo usa nila pagsamot. Nga sa katapos iyo og madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. O sa gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Nag-istorya magapuni og Trinity magapuni, tulo magapuni. Guys, good gyapon na bro. Trinity. Maglusol og mabunyag sa ngalan ni Kristo. Di ba? Madawat ninyo ang gasa sa Dios. Kisa man ang gasa sa Dios, ang Amahan. Nya nga mao ang Espiritu Santo. Wala lang pagsamtang ayaw na teksto. Kanilang sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 27, bro, nga gingon ni Ginoong Kristo nga ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong Amahan. Ug walay na kaila sa
anak gawa sa amahan. Ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak. Ug kaniya kang kinsa ang nagpahimuot sa anak ang nagpadayag sa amahan. Ang tanang mga butang gihatag sa amahan sa anak mo nang mga kaigsunan ug unsay kinaiya sa amahan kinaiya sab sa anak mo tang wingon tang si Kristo Dios ba Dios mga kaigsunan. Pero hindi mo nila masabtan nga pagka-persona bro. Kanang pagka-persona aduna na siya sa libutan o kabubuton. Tagsa-tagsa sila mga buluhaton pero usa lang sila ka kinaiya mo ang pagka-Dios mga kaigsunan. Wala. Di na to nangangilibugon mga kaigsunan. Paliwanag. Kay absent. Usahan mo pag-ampo, matubas sa ni Judas 1:21. Pag-ampo ka mo diya sa gahong sa Espiritu Santo. O pagpabilin ka mo sa gugma sa Dios. Samtang naghulat ka mo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Judas 1:21. Pila man ka mo? Oh, be, atong kwentahon na mo. Nag-ampo ka mo diha sa gahom sa Espiritu Santo. Usa. O pagpabilin ka mo sa gugma sa Dios. Kaduha. Samtang naghulat ka mo sa atong Ginoong Kristo nga sa iyang kaluoy ikatulo, di ba? Tulo. Oh, maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Judas 1:21. Ang mabasa bro. Lagi sila mo too. Bisan pag-usahan nimo kay mag-ilang baruganan nga di gud sila mo Inoon. too. Ang pagguba mag-ilaha. Di na to matugkad ang gahom sa Dios bro kay matugkad lang nato tao ang Dios dili na pud siya matawag Dios ug matugkad man gani kay kanang Santísima Trinidad ato nang gituhuan kay naman Wala ko na mabasa sa Biblia. Biblia. Ay tagsa-tagsang mabasa ang Individual ilang kinaiya. mabasa. Gusto man nila nga mabasa litra por litra. Oo, nya. Kani nga ay Di sige man dili nato mo na- too nga si Kristo Dios. Unya. Naabay Biblia na ba si Biblia Felix Manalo? Kaya lalis na na bro, kaya 1 Juan 5:7. Dito sa langit ha? Dito sa langit doon tulong nga nagpamatoon. Unsa man? Ang amahan, Okay. ang pulong, kisa ng pulong. Si Kristo man na bro. O ang Espiritu Santo. Kini tulong usa lamang. Oh, okay. Di ba? Kaigsunan. Pato pa sa Juan 10:30, ang akong amahang ako usara. Di ba? Pag nagpamatoon, tulo. Dito sa langit, amahan, pulong, o ang Espiritu Santo. Yung sama nila pagsamot na sa Juan 5:7. Di yun nakapugan bro nga naagyo na mabasa sa Biblia bro ang atong pagtulunan na masabot sa Biblia mga kaigsunan ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika ang Santísima Trinidad ug kamong nahang mga Oneness hinahinay na mabalik sa pagkatoliko mga kaigsunan oy hapit na nga panahon nga mobalik si Kristo balik na mo kay kahibaw may nga gikan po mo sa katolikong pagtulunan mga kaigsunan gipanagna na mo diha sa San Juan nga Welcome welcome sila. kanato kay sila dili ato pan welcome mo pagbalik mga kaigsunan kay usara ang atong turil sa katapusang panahon pangitaon ta ni Kristo Pero mga si kaigsunan. ang Usaon kagwan ta. lang nato sa atong grupo kay moingon man nga si Paul nga di sila welcome sa atong tinuhan. Kabubuton ra gid nila kay nakaagi sila sa tinuod nga relihiyon nga tinukod ni Kristo mo ning balhin sila nagpabunyag sila sa kinini ang relihiyon nga Katoliko. Muna nga ato silang welcome. Ang Catholic Faith Defender andam tagana alang ganinyo nga mudawat balik nga rin sa ato. O katong na tao nga mga protestante, welcome. Welcome Atong mo mga sa kaigsunan nga gusto magpa-Bible study, welcome nga nami mga lugar nga Kato- panahon. Pwede Kato mo Bible magsuran study nga kaninyo. nagtuo magtuo og Holy Trinity nga ingon sila nga si Kristo dili Dios, ang Espiritu Santo dili Dios, wa sila kasabot sa Holy Trinity. Ay bitara na ninyo Brother Store. Pero maka og si Brother Lunglong. friend lang ninyo na among kuan sa Oo. Facebook. Ato na hisgutan ng kuan Holy Trinity. Okay bro, marag hapit na tas oras ato na nagi close ang atong kuan. Hatagyo na gamay ang pamalan pag-ampo. Closing prayer. Bro Dani. Sa kalan samahan sa Sa anak. ngalan sa man sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo sa ngayon, nagkatag na mo sa mga oras nga kami nagkapulong-pulong nagpakabildos bahin sa among pagtuo ng Katoliko aron pagpatinaw bahin sa among doktrina sa Santísima Trinidad nato Lord kato makasilses among sa panahona ingon labi na sa among mga kauban nga mga Katoliko nga wa pa makasabot unsa katong Santísima Trinidad
Sila Ginoo, pakawa sila labi na itong dili mo katoliko, pakawa sila aron mabalik diha sa imong simbahan. Alangin ni sa Ginoo among pagpapangauli di ba kung log banistor makaabot kami sa among tagsa kapagapilianan nga way mga kabilinggan diya sa mga agianan. Nakita na sadig kanimo pilagi si mga ngalan sige Jesus. Amen. Sa ngalan sa Ama Amen. sa Sa Anak. ngalan man sa Anak sa Espiritu Santo. Okay, dinhi nagtapos ang atong tulumanon kulo kabildo sa Katolikong pagtuo ug kini inyong igsoon sa kahanginan Nestor Calyaw manamilit o magkita tas Domingo pohon. Kaya si Daniel Delia Prodio et Ecclesia. Kini si Brad Lolong Alombro. Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Our radio station, Radio Natin.